Otkrite tajnu bujne i zdrave kose. U ovom videu ćemo zajedno napraviti prirodno ulje od mladih oraha za negu i rast kose. Bogato antioksidansima i vitaminima, ovo ulje će nahraniti vaše vlasište i podstaći rast zdrave kose. A zahvaljujući svojim svojstvima, idealno je za negu kože za vreme i nakon sunčanja. Za ovo ulje treba samo 3 sastojka, a to je zeleni orah, maslinovo ulje i strpljenje. Pre početka pripreme ulja stavite rukavice na ruke da ih ne obojite u zeleni orah. Ubrati 10 većih zelenih oraha. Svaki orah iseći na 6 ili više delova. Orahe staviti u čistu staklenu teglu. Ovo jezgrasto voće je puno omega masnih kiselina, proteina, minerala i vitamina. Ulje oraha se nanosi direktno na vlasište kose. Ulje prodire u kožu i dolazi do folikula dlake, hrani koren kose i pospešuje rast. Pre nanošenja ulja, koža, glave i kosa treba da budu čisti. Ulje ostaviti da deluje od 30 do 60 minuta, nakon čega kosu treba isprati. Tretman primenjivati 2 puta nedeljno. Sipati maslinovo ulje preko oraha tako da svi orasi budu ispod ulja. Ovo ulje može se koristiti i za sunčanje jer hrani kožu, brzo je potamnjuje i daje joj sjaj. Obzirom da ovo ulje mnogo privlači sunce, preporuka je da ga koristite u fazi kada je koža već osunčana nekoliko dana da bi se izbegle opekotine. Teglu dobro zatvoriti i ostaviti na sunce da odleži 45 dana. Nakon 45 dana procedite ulje. Čuvati na hladnom i tamnom mestu do 6 meseca. Ako želite zdravu kožu glave i kvalitetnu kosu, pripremite sebi orahovo ulje i negujte se.